Yo, what up guys? Good evening guys. So, day 19. Another day finish. So, kulang si boss sa buwag. Kuan. Pila to. Kulang siya. Kuan sa kuha. 114. So, this is what I earned this week sa Sunday na nihatag ang kulang. So consistent lang tano. Then to those watch me videos, please like, share and subscribe, and don't forget to click the notification bell para updated mo sa mga upcoming videos na ko. Click niyo yung notification bell para updated mo sa mga upcoming videos na ko, ug stay tuned mo until the last day. Thank you guys. Ug sa nag-subscribe no, nanatay 8 subscribers. Thankful kay ko. Salamat kayo. Help me guys ma-reach na 1,000 subscribers. Salamat kayo guys. Then bye bye. Peace out.